जय जगन्नाथ साଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛ ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ଆଉ ଆଜି ଆମେ ପାର୍ଟି କରୁଛୁ ତ କୁଡ଼ା ମାଂସ ହେଉଛି ଆଜି ଆମର ତ ଦେଖିପାରିବା ଚାଲ ଦେଖିବା ସିଆଡ଼େ ମାନେ କେମିତି ରନ୍ଧା ଚାଲିଛି ଆମର ଭାଇମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଆଗକୁ ଦେଖିକିନା ମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇକିନା ଦେଖିବା କେମିତି ଆମେ ମାନେ ସେମାନେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା द्वार बाहर यार बेड गुड़ा अच्छे हमारे भाई माने यार बनाते नो इधर साइड नॉर्मल वीडियो टेकिंग तो एमती आमर चलसी एठी उड़ा मांस देखि पारुथबे तोड़ा पूरा ये दिया है जोड़ू से तो देखा जाते ना यार यार हमार আছে ಗೇಟ್ আছে ಅದು ಓನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ದೇख ಬರ್ತೀರಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ರ এটা মশলা আছে আমার দেখ করতেবা না আর রুম পাসলে সেমানে বনাউছন্তি यार गाधी भी नहीं तो चलो से मैंने बनाई सार ना बनाऊ था गाधी देवे गाधी दे गाधी दे जी कि कहते गाधी देवा तापर जीवा से को सांग देवा बनाते तो चलो आगे को देखा फाइनाली मु गाधी सारे गाधी सारिकी ये माने फ्रेश हो गली आड़े मोर आमर सांग पिलाटा फ्रेश हो गाधी सारिक ना मुहटा देखा एड़ा हसुची टे आड़े आमर केट भाई मैंने देखुन कमेडी वीडियो आम पालन पिला जगह का देखी पार केमती आड़े बेड पड़ी से आड़े पानी बोटल पूरा फुल अच्छे सब नुआ नुआ का रखते आड़े मयूर पंखिका रखी है सांग पिलाटा इे मोर मयूर पंखिका अच्छी रखीदे सेमती मयूर पंखिका यार साबुन फाबुन सब अच्छे एमती पूरा कचड़ा करना रखीदे इे माने एमती ये किणीना पानी आणु रखी एमती सब आमर बेड गुड़ा अच्छी एटी 3टा अच्छे सियाड़े 2टा अच्छे इे 2टा अच्छे यार बाथरूम अच्छे सिलिंग फैन लगी तो तो चलो देखा सियाड़ा अगर मैंने कहते सारा नहीं तो देखा ये करूँ तो चलो देखा ओके फाइनाली आमर सब सांग मैंने आसले ये सब बसुँच इे बना चलती चिकेन अच्छे आमर पूरा फुल केते बड़े रांधि चार मुझे जाने पार्टी उड़ा मांस हो सब ये करना पुड़ाऊँ यार देखा पुड़ा मांस आमर सब पिला ये बसुँच रात पूरा बसुँच साड़ा ये पुड़ा मांस चलছে देखो पर पकड़े पूरा केमती पुड़ा चलছে पूरा जलची पूरा जलची हाँ पूरा चलছি पूरा अरे माने सांप लगा सब बसन पूरा चिकन धरिक रेडी पूरा ये पड़े लगे एगोटा सिझला ये सिझुची पूरा चलছি आड़ा खाइबार ये जन खाऊ नींबू मार रहे हैं नींबू और यार देखा भाई मुहटा देखा लजा से देखा देखा भाई मुहटा देखा भाई लजा ना आज पार्टी कर पूरा कहीं लजा से देखा देखा तोर माल लगे देखे देवी तो एत लजा से जब
এটা লজাইবার কথা নাই। ইয়ার সব রখাইছে কি যাবে মালটা কি করবে খুঁজুছে নাই পাই কি ভাই না মুই পাই দেব এটা আবে এটা এটি আছে এটা ঠাড় এটা এটি পুরা এতে গুড়ে মাংস ଅଛି যে ভাই নবী କେତେ ବେଳେ ସରେଇବା ଏଇଗା ବିଶାଲ ଏତେ ଗୁଟେ ନେଇଛି ହେଲେ ଫେର୍ ସରେଇ ନାଇଁ ପାରୁଛୁ ଏଇଗା ପୁରା ପୁରା ଚାଲିଛି ଏତେ ସରେଇ ନାଇଁ ପାରୁଛୁ ସିଏ ପୁରା ଆମ ପଟେ ପୁରା ପୁରା ହେଭି ଅଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପୁରା ହେଭିରେ ଅଛି ହେଇ ଟେକ୍ ବେ ଟେକ୍ ଉପରକେ ଟେକ୍ ହୋଇ ସେମିତି ତୁମ ବୋକା ଚୋଦା ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଏଠି ଇଏ କରତେ ଅଛି ପୁରା ଆମେ କେତେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ কোনো ଜାଣେ ପୁରା ଏତେ ଗୁଡ଼ା ମାଂସ ଅଛି ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷର ଏଠି ବନେଇ ଖାଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଟା ନିକାଲ ଏଗो ଖିଆ ଏଇଟା ଆଣିଲେ ଖାଉଛି ହଁ ସବୁ ମିଳୁଛି କେତେ ଥର ଧୁଇ ଏବେ ଆଉ ନାଇଁ ଖାଇବେ ଆଉ ଧୁଇ ଯାଉଛେ ଯେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ମାଂସ ଅଛି ବେ ଚିକୁ ଯେ ଖାଲି ବୁଲା କରଉଛୁ ଆମେ ନି ଖାଉଛୁ ସେମାନେ ଖାଇବାର ଚାଲିଛି ସିଆଡ଼େ ପୁରା ଖାଉଛୁ ଇଆଡ଼େ ରାନ୍ଧୁଛୁ ଏଇଗା ଏମିତିନି ରାନ୍ଧୁଥାନ୍ ଖାନ୍ କୁହନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ରାନ୍ଧୁଛୁ ଖାଉଛୁ ପୁରା ଖାଇବାରେ ପୁରା ବିଜି ପୁରା କାତର ଖାଉଛନ୍ତି ଆମର ମେଣ୍ଟା ଆସୁଛି ସିଆଡ଼େ ପୁରା ଚଷମା ପିନ୍ଧିକିନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଡ଼େ ଆମର ରମେଶ ବାବୁ ଅଛି ପୁରା ଖାଉଛି ପୁରା ବିଜି ଏଇଟା ଆମର ଶିବାନା ଏଇଟା ଆମର ଫେମସ୍ ହିରୋ ପୁରା ଏଠି ପାର୍ଟି ଆଉ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ହିରୋ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପାର୍ଟି କରୁଛି ଏଇଟା ଚିକୁ କେ ଧରିକିନା ଆସୁଛି ପାର୍ଟ ଫିନିଶ ನೋಡ್ರೆ ಎಟ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೋಡ ಅಮರಲ್ಲ ಪೀಸಪುರ ପୁରା ଏଠି ଇଏ କରାଉଛନ୍ ସେମାନେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ ଏଠି ନିଆଁଟା ବି ଜଳକେ ନାହିଁ ଜଲ୍ଦି ଏଠି ଦୁଃଖ ଏଟା ଆମର ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲା ଏଠି ଗରମ କରତେ ଲାଗେ ନିଆଁ ବାହାର କରତେ ଲାଗେ ପୁରା ନିଆଁ ଜଳେଇବ ତ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ମୁସଲମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଟିକେ ଯିବି ତ ମୋ ଚପଲଟା ଏଠି ଅଛି ଯେ କିଏ କହିବେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମର ପିଲା ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳୁଛନ୍ତି ରଜାନ ମୁଇଁ ଟିକେ ଏଠି ଖେଳିବୁ କିବେ ମୁଇଁ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରଲ କିବେ ହେଁ ମୁଇଁ ବି ଖେଳିବି ଲାଗି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ବଡ଼େ ତମେ ଏକଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରଲ ଖେଳିବି କହୁଥିଲି ପରା ବେ ଶୁଣିଲୁ ନାଇଁ ପରା କି କରିବି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଏଠି ପୁରା ପୁରା କି କହିବି ସୁନସାନ ଲାଗୁଛି ସେଠି ସବୁ ଯାଇଛନ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳୁଛନ୍ ଆମର ଆଉ ଏଠି ଆମର ମାନେ ଜଣଙ୍କର ବେଟଟା ଯେ ଏଟା ସିଏ ଘରକେ ଯାଇଛି ଏଇ କେତେ ଦିନ ହେବ କେତେ ତାରିଖ 29 ତାରିଖ ନା କେତେ ବାହାରିଆ ଆଉ ଥରେ ଆସିବା ଏଠିକା ତ ଏଠି ଏମିତି ଅଛି ତାପରେ ମୁଁ ମାନେ କି କହିବି ସେମାନେ ବନଉଛନ୍ ଖାଉଛନ୍ ମୁଇଁ ନିଆଁ ଜଳଉଥିଲେ ଜଳେଇ ନାଇଁ ପାରିଲି ବଳେ ଆଉ ଜଣକୁ କହିଲି ଜଳେଇ ଦେବୁ ମୁଁ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳିକେ ଯିବି କିନ୍ତୁ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳିକେ ଆସିଲି ବେଳକୁ ଏମାନେ ପୁରା ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳି ସାରିଛନ୍ତି ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖି କରିଥିବେ ପୁରା କି ମେସେଜ କେବେ ଆସିଛି ପୁରା ବୁଲଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କେମିତି ବୁଲଉଛି ପୁରା ଗାଡ଼ିରେ ଆମର ବିଶାଲ ବାବୁ ଚାଲ ଆଉ ଘରେ ଯିବା ସେଇଠି ମାନେ ନିଆଁ ଜଳେଇ ସାରିଲେ ନା ନାହିଁ ଦେଖିଦେବା ଗରମ କରୁଛି ସେତେବେଳେ କରିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା ଟିକେ ଗରମ ହେଲା
ନିଆଁ ବାହାରୁଛି ନା ଲାଗୁଛି ରାଉଚି କୁଲା ଷ୍ଟାଇଲ ହଁ କୁଲା ଷ୍ଟାଇଲର ଧୁକା କିଡ଼ା କତ ଆଉଟସରେ କିଡ଼ା ବେ କୁଲା ଷ୍ଟାଇଲର ଧୁକା କିଛି ନାହିଁ ହଁ ସେତେବେଳେ ଲଜାଉଥିଲେ ବେ ଏଇନା ଦେଖା କେମିତି ଖାଉଛେ क्या सारा मारा है इसको सारा मारा है लड़की है सारा मारा है इसको हाँ एटा उधर आनला एना एटा गरम हे गला एना एठे लगेमु आ थोड़ा पुडेमु आ एमिति बाहर कर कोन कासु पूरा माल देखु पूरा चिकनी देखा जाउची देखले लाड़ गोड़ी पड़ुची पूरा एगा कीगा कौन ई व्हाट गांधी ब्रो क्या ई व्हाट बटर 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 गायटी मिसौसन तेल तेल हे कोना भल कोना पुडी हे कोना रांधी है भल से सेगा एगा मिसले वाटर जाओ 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 जीवो जाओ पूरा इम्पोर्टेंट पूरा मना चलছে ଆଉ ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଇବି ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବି ଆଉ ତ ଇଏ ରାନ୍ଧି ସାରୁ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ फास्ट कुक जस्ती फायर ना हवे तो अच्छा फायर तो अच्छा कुकिंग ना नो अच्छा फायर तो नो अच्छा कुकिंग तो एटा मोर माने तमिल पिलाटा पूरा सियाड़े मोर अच्छा लगा तो एटा मोर जने आसला तो हो तो जते बड़ा रांधी सारी को ना खाइबू तो देखे देबी सते बड़ा मु केंती खाउसी बोली तो चलो तमे माने भी आसो खाइबा समस्ते मिसी को ना तो बना है सारू खाइबा समस्ते डाकू जना आबे लेके बतरा मु खाउसी से माने सेठी रांधुछंती आ एंती माने रांधुछु ले सब कर तो ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲି ମୁଁ ଖାଇବା ବେଳେ ଦେଖିବି ଏଇଟା ମାନେ କେତେ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିସ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ଫୁଟାଇକିନା ଖାଉଛୁ ତ ଚାଲ ଦେଖିବା କେମିତି ଖାଉଛୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ସବଟା ସ୍ପଟ୍ ଦେବା ତ ঠিক করবে ভালো লাগুছে মানে সেটি আমার কী করবে মানে জায়গাটা ଛୋଟ ଅଛି ତ ସେଠାରେ ପୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫିସ୍ ଧରିକିନା ଆସିକିନା ଖାଉଛୁ ତ ଆଜି କେତେ 9 ଜଣ ଅଛୁ ସବୁରେ 300 ଗୁଣା ଉଠେଇଥିଲୁ ସେଇ କେତେ 7 କିଲୋ ନା କେତେ ଆଣିଥିଲୁ ତ ପୁଡ଼େଇ ପୁଡ଼େଇ ଏମିତି ଖାଉଛୁ ପୁଡ଼େଇ ତମେ ତ ମାନେ କି କହିବି ତମେ ପୋଡ଼ଲା ମାଂସ ଖାଇ ନଥିବେ ତ ଆମେ ଆଜି ଏଇଟା ମାନେ ପୁଡ଼େଇକିନା ଖାଉଛୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ତ ତ ହଁ ମାନେ ତମେମାନେ ବି ଏମିତି ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ପୋଡ଼େଇକିନା ଖାଉଛୁ ସେମାନେ ସେମିତି ତମେମାନେ ବି ପୋଡ଼େଇକିନା ଖାଇବାକୁ କେମିତି ଲାଗେ ତ ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଖାଉଛି ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ତ କି କହିବି ଆଗକୁ ଆଉ କେମିତି ଖାଉଛୁ ଦେଖିବା ଆଉ ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ଖାଇବା ତ ଚାଲ ତ ଏଇନା ଆମେ ଖାଇଗନା ଏଗା ଖାଇସାରିକିନା ଭାତ ଖାଇମୁ ତ ଖାଇକିନା ଶୋଇପଡ଼ମୁ ନା ବହୁତ ରାତି ହେଲା ତ ଦେଖ ଆମର ଇଆଡ଼େ ରଖିକିନା ଖାଉଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ फाइनाली फेस्टी सरला एबे आमर गोटे पिलाटा जाइछि भात आने तो आईना भात खाई से पड़ू बहुत राति है राति केतटा 9टा 10टा बजला तो एबे आम खाई खुआकुना शोबू तो आज वीडियो एति ही आम आशा लगुच माने तुम मैंने वीडियोटा को भल लगी तुम मन को तो आज वीडियो एति करुचे तो आज एठी शेष करुचे जय जगन्नाथ।